Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Hari ini kita akan membahas les pronoms compléments. Ada 8 video yang akan Monsieur posting pada hari ini di YouTube. Ini merupakan hari di mana Monsieur memposting video paling banyak. Nih, ada banyak banget untuk membahas les pronoms compléments. Mari kita mulai. Bagian yang pertama, les pronoms compléments directs. Je les lave, je l'arrange, je les mets. Le, la, les. Nah, kita baca ya. Les pronoms compléments directs remplacent des noms de choses ou de personnes. Ils répondent à la question qui ou quoi. Nah, penjelasannya sudah cukup baik nih. Jadi pronom komplement direct atau disingkatnya itu COD. COD. Les pronoms complément direct itu menggantikan kata benda, baik itu untuk benda, des choses, atau orang-orang, des personnes. Tuh. Dan les pronoms COD ini menjawab pertanyaan qui atau quoi. Qui itu siapa, quoi itu apa. Jadi perlu ditanamkan bahwa orang Prancis itu tidak menyukai repetition, sehingga mereka memiliki banyak sekali pronom. Ada pronom sujet, pronom tonique, pronom complément objet direct, indirect, pronom ang, dan pronom y yang sudah kita pelajari di leson sebelumnya. Sama seperti pronom-pronom yang lain, si COD ini, complément objet direct ini, juga menggantikan sesuatu, yaitu menggantikan benda dan menggantikan orang. Dia menjawab pertanyaan qui dan quoi. Lebih lengkapnya, pronom complément objet direct itu le, la, les. Ini. Kalau dia ketemu sama huruf hidup, ada juga L apostrof. L apostrof. Tuh. Kemudian selanjutnya apa, Monsieur? Selanjutnya itu lengkapnya ya. Kita tulis lengkapnya deh, pronomnya. Ada me, terus te, le, la, le, la, L apostrof, maaf. Sama le. Nah, ini dia nih. Kok jadi bingung sih, Monsieur? Ini dia nih, pronom complément objet direct. Me, te, le, la, L apostrof, vous, nous, les. Ini sesuai dengan sujetnya masing-masing ya. Yang me berarti buat je. Yang te itu buat tu. Terus yang ini buat il atau l. Ini buat vous, nous, dan ini buat yang plurial. Nah, di sini udah ada nih penjelasannya. Masculin singulier, le. Féminin singulier, la. Pluriel, le. Mungkin kalian bingung ya. Apa sih ini maksudnya complément objet direct itu menggantikan apa? Apalagi contohnya cuma gini doang. Je le lave. Je la lave. Je les lave. Ini dari kata kerja laver. Cuci. Kalau se laver, mandi. Omsa. Kalau lave, dia ada bendanya nih, ada objeknya. Je lave. Nyuci apa? Je lave mon pull. Saya mencuci sweater saya. Nah, sweater sayanya diganti menjadi le. Je le lave. Kemudian, je lave ma robe. Saya mencuci dress saya. Dress itu feminan. Ma diganti sama la. Je la lave.
Kemudian, je lave mes vêtements. Vêtements maskulin pluriel. Digantikan dengan les. Je les lave. Begitu. Penjelasannya agak aneh ya. Bisa coba ganti ya penjelasannya ya. COD, complément objet direct. Contohnya, contohnya itu apa ya? Jadi lupa, monsieur. Oh, connaître. Oh, nah, kenal. Nah, kalau ini tadi yang le lalenya itu menggantikan une chose, mon pull, ma robe, mes vêtements. Kalau sekarang connaître itu menggantikan orang. Contohnya, tanya nih dia. Tu connais Max? Tu connais Max? Apakah kamu mengenal Max? Harusnya kan jawabannya, oui, je connais Max. Ya kan? Tapi ada repetisi, Max-nya diulang lagi. Orang Prancis nggak suka. Oke? Orang Prancis akan menjawab, oui, je le connais. Maaf, oui, je le connais. Connais. Ini yang positif. Kalau yang negatif, non, je ne le connais pas. Tuh. Ini ada le. Le-nya ini menggantikan si Max. Comme ça. Lebih jelas nggak? C'est clair? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur les commentaires. Ya, tulis saja di kolom komentar kalau kalian masih ada pertanyaan, nanti akan Monsieur coba jawab. On va observer maintenant le dessin. Gambarnya nih. Nah, judulnya adalah Jour de lessive. Mungkin kalian tanya, Monsieur ini c'est une femme atau c'est un homme? C'est une femme. Nih, lihat, dia pakai rok ya. C'est une femme. Ada the femme berarti ini. Yang ini kenapa nih marah-marah kayaknya. Tuh. Dia ini repasser namanya. Repasser itu mencuci. Faire du repassage. Salah. Repasser itu menyetrika. Maaf. Faire du repassage. Menyetrika juga sama. Judulnya Jour de lessive atau Hari Mencuci. Mari kita dengar dialognya. Voilà, le linge sale est ici. Je le lave à la main ou à la machine? Ça dépend. Le pull en laine, vous le lavez à la main et vous l'étendez à plat. La veste en coton, vous la lavez en machine à 30 degrés et les draps, vous les lavez à 60 degrés. Et cette chemise qui est sur un cintre, je la repasse? Oui, vous la repassez, vous la pliez et vous la rangez dans le placard. Merci. Ini kayaknya plakarnya tuh ini nih. Mari baju ya. Wardrobe ya. Placard, comme ça. Jour de lessive, hari mencuci. Voilà, le linge sale est ici. Le linge itu baju-baju ya. Baju-baju. Kemudian sale itu kotor. Le linge sale est ici. Baju-baju kotor ada di sini. Kemudian dia bilang nih, je le lave à la main ou à la machine. Le-nya menggantikan le linge. Saya cucinya dengan tangan atau dengan mesin. Ça dépend itu tergantung. Le pull en laine, sweater dari bahan wool. En laine ini wool. Wool. Vous le lavez à la main. Berarti le-nya ini menggantikan le pull en laine. Et vous l'étendrez. Salah. Et vous l'étendez à plat. Ini masih menggantikan le pull en laine. Le pull en laine, vous le lavez à la main et vous l'étendez à plat. Sweater berbahan wool, Anda cuci dengan tangan dan Anda jemur ya. L'étendez à plat. Dijemurnya itu mendatar ya.
La veste en coton, vous la lavez en machine à 30 degrés. Tuh. La di sini menggantikan la veste en coton. Veste itu artinya jas. Jas berbahan katun Anda mencucinya dengan mesin dengan air 30 derajat. Et les draps, vous les lavez à 60 degrés. Les draps ini spray. Spray. Le-nya di sini menggantikan les draps ya. Vous les lavez. Kemudian ini dia nanya nih. Cette bonne, la bonne, nanya nih pembantunya. Et cette chemise qui est sur un centre, je la repasse. Dan kemeja itu yang ada di gantungan, yang ini nih, kemeja di gantungan. Je la repasse, la menggantikan cette chemise. Centre berarti gantungan ya. Sebenarnya Misu juga nggak tahu sih centre itu apa. Tapi dari konteksnya Misu cari nih, chemise itu mana nih chemise? Oh ini chemise. Cette chemise. Ini gantungan ya. Kalau misalnya salah, tolong koreksi di komentar ya. Oui, vous la repassez et vous la repassez, vous la pliez et vous la rangez dans le placard. Merci. Nah, dia nanya, kemeja ini yang digantungan saya setrika. Ya, Anda setrika, Anda lipat, dan Anda susun dalam lemari baju. Terima kasih. Merci. Ini ladam et sabon. Ini pembantunya. Atau asisten rumah tangganya ya. On répète. Voilà. Le linge sale est ici. Je le lave à la main ou à la machine? Ça dépend. Le pull en laine, vous le lavez à la main et vous l'étendez à plat. La veste en coton, vous la lavez en machine à 30 degrés et les draps, vous les lavez à 60 degrés. Et cette chemise qui est sur un cintre, je la repasse? Oui, vous la repassez, vous la pliez et vous la rangez dans le placard. Merci. Di sini terlihat kan dari dialognya bahwa tidak ada pengulangan sama sekali. Kata bendanya, je le lave, vous le lavez, vous l'étendez, vous la lavez, vous les lavez. Ini bacanya agak mirip ya. Ini bacanya le, vous les lavez. Ini bacanya le, vous le lavez. Le, le. Oke, nggak susah-susah banget. Le, le, vous le lavez. Singulier. Vous les lavez. Pluriel. Maintenant, on va voir l'exercice. Exercisnya ada 2. Dan ternyata mesti ada kesalahan ya. Ini eksersis ang kan. Jadi caranya begini nih. Makanya kita langsung eksersis 2 biasanya. Caranya begini. Ini kita klik. Et voilà, exercice 1. Répondez en utilisant le, la, les atau menggunakan pronom COD. Pertanyaan formel. Où rangez-vous les vêtements? Di mana Anda menyusun baju-baju atau pakaian? Jawabannya armoire. Je les range dans l'armoire. Les-nya ini menggantikan les vêtements. Nah, gitu. Mari kita kerjakan. Où rangez-vous l'aspirateur? L'aspirateur ini vacuum cleaner. Je le range dans le placard. Jadi kita harus tahu nih, untuk bisa mengerjakan latihan ini kita harus tahu. Yang pertama kita harus tahu l'aspirateur itu maskulin apa feminan. Supaya kita bisa memastikan. Memastikan apa? Memastikan pronomnya. Pronomnya pakai yang le, pakai yang la, atau pakai yang le, yang pluriel. Karena kita sudah tahu si l'aspirateur ini maskulin, berarti dia pakainya le. Je le. Habis itu kita harus tahu, kita harus bisa konjugasikan.
Ranger, menyusun atau membereskan. Ranger, kata kerja ER. Vous rangez, EZ. Kalau je, range. Habis itu yang terakhir kita harus tahu placard ini maskulan atau feminin. Buat apa? Supaya kita bisa kasih artikelnya apa. Artikel yang tepat. Artikelnya le placard. Karena placard ini maskulan. Nah, Monsieur, tadi contohnya gimana? Contohnya armoire. Armoire nggak perlu tahu maskulan feminin karena dia huruf hidup. Dia langsung jadi L apostrof. Kecuali kita perlu tahu ya. Kecuali diperlukan, baru kita konsulter di dictionnaire pour vérifier armoire c'est masculin ou féminin. Comme ça. Gitu. Kalau kalian nggak tahu kata bendanya aspirator, ini maskulan apa feminin, placard maskulan atau feminin, nggak bisa konjugasi, kalian akan kesulitan untuk mengerjakan latihan ini. Lanjut. Nomor 2. Où garez-vous la voiture? Gare itu memarkir. Je la gare dans le garage. Garage ini garasi. Où mettez-vous le linge sale? Je le mets singulier dans le panier. Panier ini keranjang ya, basket ini. Où jetez-vous les journaux? Di mana Anda membuang koran-koran bekas? Je les jette dans la poubelle jaune. Nah, je les jette dans la poubelle jaune. Menjadi perhatian untuk konjugasinya nih. Dia kata kerja ER ya, jeter. Kalau vous, T-nya 1. Kalau je, T-nya 2. Sama seperti s'appeler. Kalau je m'appelle, L-nya 2. Kalau vous, L-nya 1. Vous vous appelez. Kebalikannya malahan. Nah, kenapa ini la poubelle kan tempat sampah ya? Kenapa la poubelle-nya kok ada warnanya, Monsieur? La poubelle jaune. Ini untuk apa namanya tuh? Untuk daur ulang, pemilahan sampah. Jadi kertas koran, les journaux ini kan koran. Dia dibuang di la poubelle jaune atau tempat sampah berlabel kuning. Kalau untuk plastik, kemudian beling, botol-botol beling, kaca ya, itu dibuang di tempat sampah dengan warna yang berbeda. On va corriger. Yap, benar semua. Yuhu! Kita dengerin ya. Je le range dans le placard. Je le range dans le placard. Je la gare dans le garage. Je la gare dans le garage. Je le mets dans le panier. Je le mets dans le panier. Je les jette dans la poubelle jaune. Je les jette dans la poubelle jaune. Exercice 2. Répondez en utilisant le l'aller. Vous prenez toujours le métro à la même heure? Apakah Anda selalu mengambil metro? Apakah Anda selalu naik metro pada jam yang sama? Oui, je le prends toujours à la même heure. Ya, saya selalu menaikinya pada jam yang sama. Di sini le menggantikan le metro. Le menggantikan le metro. Voilà. Metro di sini kereta bawah tanah ya, namanya metro, bukan metro mini. Metro mini di Jakarta sekarang ça n'existe plus. Vous connaissez le trajet par cœur? Apakah Anda sudah tahu, sudah hafal betul di luar kepala trayeknya? Oui. Je le connais par cœur. Vous achetez votre carte de transport à l'avance? Oui. Je l'achète. Jangan lupa achète
Untuk je ada aksen grave yang turun ke bawah. Je l'achète à l'avance. A-nya juga pakai aksen grave yang turun ke bawah. Banyak aksen ya. Saya membelinya lebih dulu ya. Vous compostez toujours votre ticket. Composter itu, jadi di Prancis itu kita acheter la carte de transport, kita beli kartu untuk traveling ya, untuk naik kendaraan umum à l'avance terlebih dahulu. Kemudian kita composter le ticket. Jadi tiketnya itu dimasukin ke dalam mesin gitu, dia kayak dijegrek gitu atau dibolongin. Itu namanya composter. Oui. Je le composte toujours. Je le composte toujours. Vous portez toujours vos papiers sur vous? Oui. Je les porte toujours sur moi. Nah, ini harus hati-hati nih ya. Hati-hati ya, jangan sampai salah ya, harus teliti ya. Vous portez toujours vos papiers sur vous. Les-nya menggantikan vos papiers. Kemudian vous berubah menjadi moi. Sur vous menjadi sur moi. On va corriger. Ya, benar semua. Yang terakhir. Répondez selon le modèle. Vous lavez toujours votre linge à 30 degrés. Anda selalu mencuci baju Anda di suhu 30 derajat. Oui, je le lave toujours à 30 degrés. Berarti ini dicuci dengan air panas ya. 30 derajat. Panas. Vous cirez vos chaussures de temps en temps. Cirer itu menyemir sepatu. Vous cirez vos chaussures de temps en temps. Apakah Anda menyemir sepatu Anda dari waktu ke waktu? Oui. Je les cire de temps en temps. Vous faites votre lit le matin. Membereskan tempat tidur ya. Oui. Je le fais le matin. Hati konjugasi. Kalau vous baru faites, vous faites. Kalau je fais. Je le fais. Pakai S ya. Vous éteignez la lumière en sortant. Oui. Je l'éteins. Pakai aksen ya. Je l'éteins en sortant. Kalau nggak salah konjugasinya begini deh. Vous enlevez vos chaussures en rentrant. Apakah Anda melepas sepatu Anda pada saat masuk ke rumah? Oui. Je les enlève. Ini pakai aksen grave. Vous invitez vos amis le samedi? Oui. Je les invite le samedi. On va corriger. Ya, benar semua. Untuk menutup kita dengerin ya. Oui, je les cire de temps en temps. Oui, je le fais le matin. Oui, je l'éteins en sortant. Oui, je les enlève en rentrant. Oui, je les invite le samedi. Voilà. Bon, c'est tout. Notre leçon a bien terminé. Monsieur akan segera lanjutkan dengan bagian yang kedua, les atau un. Merci beaucoup et à bientôt.